Hello and welcome to the channel. A Friend's Prayer. Detailed explanation. The poem A Friend's Prayer by Jill Wolfe, featured in the CBSE Class 6 curriculum, is a heartfelt expression of the value and importance of friendship. It reflects the poet's deep appreciation for friends and the desire to nurture these bonds with care, understanding, and unconditional love. The poem is structured as a prayer where the poet expresses aspirations to be a true and devoted friend. Stanza by stanza explanation. First stanza. May my friendships always be the most important thing to me. The poet begins by emphasizing the supreme importance of friendships in their life. The word prayer in the title suggests a sincere wish or hope, and here the poet prays that friendships remain their top priority. This sets the tone for the poem, highlighting the cherished place of friends in the poet's heart. Second stanza. With special friends, I feel I am blessed, so let me give my very best. The poet acknowledges that having special friends is a blessing. This gratitude inspires the poet to offer their best efforts to these friendships. It reflects a commitment to being a supportive and dedicated friend, ensuring that relationship is meaningful and valued. Third stanza. I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care. I will try all that a friend can do to make their wishes come true. In this stanza, the poet expresses a desire to go beyond simply listening to or sharing the dreams and aspirations of friends. The poet wants to actively contribute to making their friends' wishes come true. This shows a selfless and proactive approach to friendship, where the poet is willing to put in effort to support their friends' goals. Fourth stanza. Let me use my heart to see, to realize what friends can be, and make no judgments from afar, but love my friends the way they are. The final stanza emphasizes empathy and acceptance in friendship. The poet wishes to use my heart to see, meaning to understand friends with compassion and emotional insight rather than superficial judgment. The poet commits to loving friends for who they are, without trying to change them or judging them from a distance. This reflects the importance of unconditional love and acceptance in true friendships. Key themes. Value of friendship. The poem underscores that friendships are precious and should be prioritized above other things in life. Selflessness and support. The poet expresses a desire to actively support friends, helping them achieve their dreams rather than just being a passive listener. Empathy and acceptance. The poem highlights the importance of understanding and accepting friends without judgment, valuing them for their true selves. Gratitude. The poet feels blessed to have special friends, which motivates them to nurture these relationships with care and dedication. Tone and style. The tone of the poem is sincere, reflective, and aspirational.
The use of the word prayer gives it a spiritual and heartfelt quality, as if the poet is making a solemn vow to uphold the values of friendship. The language is simple yet profound, making it accessible to young readers while conveying deep emotions. The rhyme scheme AABB adds a rhythmic flow, making the poem easy to read and memorize. Moral and message. The poem teaches young readers the importance of valuing and nurturing friendships. It encourages them to be empathetic, supportive, and non-judgmental in their relationships. The message is that true friendship involves effort, understanding, and unconditional love, which can make these bonds meaningful and lasting. पाठ का विवरण। ए फ्रेंड्स प्रेयर। जील वोल्फ की कविता ए फ्रेंड्स प्रेयर CBSE कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में शामिल है। यह कविता दोस्ती के मूल्य और महत्व को व्यक्त करती है। यह कवि के दोस्तों के प्रति गहरी लगाव और इन रिश्तों को देखभाल, समझदारी और बिना शर्त प्यार के साथ संजोने की इच्छा को दर्शाती है। कविता एक प्रार्थना के रूप में लिखी गई है, जिसमें कवि सच्चा और समर्पित मित्र बनने की आकांक्षा व्यक्त करता है। छंद दर छंद विवरण। पहला छंद। मेरी दोस्ती हमेशा बनी रहे, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो। कवि कविता की शुरुआत में दोस्ती को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानने की बात कहता है। शीर्षक में प्रेयर यानी कि प्रार्थना शब्द का उपयोग कवि की गंभीर इच्छा को दर्शाता है। यह छंद कविता का आधार तैयार करता है, जिसमें दोस्तों को कवि के दिल में विशेष स्थान दिया गया है। दूसरा छंद। विशेष दोस्तों के साथ मैं धन्य महसूस करता हूँ, इसलिए मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। कवि स्वीकार करता है कि विशेष दोस्तों का होना एक आशीर्वाद है। यह कृतज्ञता कवि को प्रेरित करती है कि वह अपनी दोस्ती में अपना सर्वश्रेष्ठ दे। यह दोस्ती के प्रति समर्पण और इस रिश्ते को सार्थक बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तीसरा छंद। मैं सिर्फ साझा करने से ज़्यादा करना चाहता हूँ। उन दोस्तों की आशाएं और योजनाएं जो परवाह करते हैं, मैं वह सब कुछ करूँगा जो एक दोस्त कर सकता है ताकि उसकी इच्छाएं पूरी हो। इस छंद में कवि अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह दोस्तों की आशाओं और योजनाओं को केवल सुनने या साझा करने तक सीमित नहीं रहना चाहता। वह सक्रिय रूप से उनके सपनों को साकार करने में मदद करना चाहता है। यह दोस्ती में निस्वार्थ और सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहाँ कवि अपने दोस्तों के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए प्रयास करने को तैयार हैं। चौथा छंद। मुझे अपने दिल से देखने दे, यह समझने के लिए कि दोस्त क्या हो सकते हैं और दूर से कोई निर्णय न लूं, बल्कि अपने दोस्तों को वैसे ही प्यार करूं जैसे वे हैं। अंतिम छंद में दोस्ती में सहानुभूति और स्वीकृति पर जोर दिया गया है। कवि दिल से देखने की बात करता है, जिसका अर्थ है दोस्तों को
भावनात्मक समझ और करुणा के साथ देखना, न कि सतही निर्णय के साथ। कभी अपने दोस्तों को बिना बदले या दूर से आंकने के उनके वास्तविक रूप में प्यार करने का संकल्प लेता है। यह सच्ची दोस्ती में बिना शर्त प्यार और स्वीकृति को महत्व को दर्शाता है। मुख्य विषय, दोस्ती का मूल्य। कविता इस बात पर जोर देती है कि दोस्ती अनमोल है और इसे जीवन में अन्य चीज़ों से ऊपर रखना चाहिए। निस्वार्थता और समर्थन। कवि दोस्तों का सक्रिय रूप से समर्थन करने की इच्छा रखता है, न कि केवल उनकी बातें सुनने तक सीमित रहने की। सहानुभूति और स्वीकृति। कविता दोस्तों को बिना निर्णय के उनके वास्तविक रूप में समझने और प्यार करने के महत्व को बताती है। कृतज्ञता। कवि विशेष दोस्तों के लिए आभारी है जो उसे इन रिश्तों को देखभाल और समर्पण के साथ निभाने के लिए प्रेरित करता है। लहजा और शैली। कविता का लहजा ईमानदार, चिंतनशील और आकांक्षी है। प्रार्थना शब्द का उपयोग इसे एक आध्यात्मिक और हृदयस्पर्शी गुण प्रदान करता है, जैसे कि कवि दोस्ती के मूल्यों को बनाए रखने की गंभीर शपथ ले रहा है। भाषा सरल लेकिन गहरी है, जो इसे युवा पाठकों के लिए सुलभ बनाती है और साथ ही गहरी भावनाओं को व्यक्त करती है। तुकबंदी AABB कविता को लयबद्ध बनाती है, जिससे इसे पढ़ना और याद रखना आसान हो जाता है। नैतिकता और संदेश। कविता युवा पाठकों को दोस्ती को महत्व देने और उसे संजोने का महत्व सिखाती है। यह उन्हें अपने रिश्तों में सहानुभूति, समर्थन और बिना निर्णय के व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। संदेश यह है कि सच्ची दोस्ती में प्रयास, समझदारी और बिना शर्त प्यार की आवश्यकता होती है, जो इन रिश्तों को सार्थक और स्थायी बनाता है। पाठर विवरणी ए फ्रेंड्स प्रेयर। जिल वोल्फଙ୍କ कविता ए फ्रेंड्स प्रेयर CBSE षष्ठ श्रेणीर पाठ्यक्रम में स्थान पाई। यही कविता बंधुत्वर मूल्य और गुरुत्व को प्रकाश करे। यह कवि बंधु मानक प्रति गभीर आसक्ति एवं यही संपर्क गुड़ी को जत्न, बुझावना और निस्वार्थ प्रेम सहित सम्मान करिवार इच्छा को प्रतिफलित करे। कविताटी एक प्रार्थना रूपे लिखा जाइछि, जेउथिरे कवि सच्चा और समर्पित बंधु हेबार आकांक्षा व्यक्त करती। पद दर पद विवरणी। प्रथम पद, मो बंधुत्व सबुबले रहू, मो पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण हेउ। कवि कवितार आरंभ रे बंधुत्व को निज जीवन रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण मानिबार कथा कहिसंती। शीर्षक रे प्रेयर अर्थात प्रार्थना शब्दर व्यवहार कवि गंभीर इच्छा को सूचाई थाए। यही पद कवितार मूल भित्ति तैयारी करे, जेउथिरे बंधु मानंकु कवि हृदय रे विशेष स्थान दिया जाइछि। द्वितीय पद, विशेष बंधु मानक सह मु धन्य अनुभव करे, तेणु मोते मोर सर्वोत्तम देवाकु दियो। कवि स्वीकार करती जे विशेष बंधु मानक हेबा एक आशीर्वाद।
ଏହି କୃତଜ୍ଞତା କବିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ଯେ ସେ ନିଜ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ଦେବେ। ଏହା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଓ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ତୃତୀୟ ପଦ, ମୁଁ କେବଳ ସେୟାର କରିବାଠୁ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶା ଓ ଯୋଜନା, ମୁଁ ସେସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯାହା ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କରିପାରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପଦରେ କବି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଆଶା ଓ ଯୋଜନାକୁ କେବଳ ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ସେୟାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବା ନାହିଁ, ସେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସକ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯେଉଁଠି କବି ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚତୁର୍ଥ ପଦ, ମୋତେ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦୂରରୁ କୌଣସି ବିଚାର ନ କରି ବରଂ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି ସେହିପରି ପ୍ରେମ କରୁ। ଅନ୍ତିମ ପଦରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ସହାନୁଭୂତି ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କବି ହୃଦୟରୁ ଦେଖିବା କଥା କହନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭାବନାତ୍ମକ ବୁଝାମଣା ଓ ଦୟା ସହିତ ଦେଖିବା, ନା ଯେ ସତ ହେତୁ ବିଚାର ସହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରୁ ବିଚାର ସହିତ। କବି ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ଦୂରରୁ ବିଚାର ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ପ୍ରେମ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ୱୀକୃତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ। କବିତା ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଯେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଅମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ଉପରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥତା ଓ ସମର୍ଥନ। କବି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନ ରହି। ସହାନୁଭୂତି ଓ ସ୍ୱୀକୃତି। କବିତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିନା ବିଚାରରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପରେ ବୁଝିବା ଓ ପ୍ରେମ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ। କୃତଜ୍ଞତା। କବି ବିଶେଷ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନ ଓ ସମର୍ପଣ ସହିତ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଲହଜା ଓ ଶୈଳୀ। କବିତାର ଲହଜା ଇମାନଦାର, ଚିନ୍ତନଶୀଳ ଓ ଆକାଂକ୍ଷାପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଏହାକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେପରି କବି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଭୀର ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି। ଭାଷା ସରଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର, ଯାହା ଏହାକୁ ଯୁବ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ କରେ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତୁକବନ୍ଦୀ AABB କବିତାକୁ ଲୟବଦ୍ଧ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବା ସହଜ କରେ। ନୈତିକତା ଓ ସନ୍ଦେଶ। କବିତା ଯୁବ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଓ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଶିଖାଇଥାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ, ସମର୍ଥକ ଓ ବିନା ବିଚାରରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ସନ୍ଦେଶ ଏହା ଯେ ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ପ୍ରୟାସ, ବୁଝାମଣା ଓ ନିଃସର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ଥକ ଓ ସ୍ଥାୟୀ କରିଥାଏ।